Kaya, timing lang. Oh. Wala. Isa. Holding the ball looking for Ramos in the basket. Wala. Wala. Rebound by. Who's that? Laos ka, kamay kayo. Kuya Harim dribbling the ball looking for Ramos. Lumabas ng energy ni Kuya. Oh yes! Rebound! Kuya Harim. Kuya Simbit. Nahaya itong bigduman. Ayun na Kuya Rosal dribbling the ball looking for Ramos. Pagkarap na yan si Kuya. Boy, ayun na si Kuya Rizal. Ibigay kay Kuya Rizal. Pupres na nagpapanas. Oh, ay, wala. Laos, gamay kayo. Ito Kuya Piniboy. Kuya Piniboy, ayun na pinitawa ng bola. Ang lahapit na nga si Piniboy. Ayun na Piniboy. Ito Kuya Harim. Pupres na nagpapanas. Oh, wala. Number 16, Kuya Nai. Ibigay sa ilalim. At may foul. Oh, sorry. Kuya. 15 minutes lang. Try! Naman! Alvin! Yes! Nice! Kanina, wala na ka-shot. Panahon, lagi na lagi. Ipahingan ka mo. Akit ko Yarasal. Lagi mo looking for si Peniboy. Ayun na. Di na katulog si Kuya lagi. Nya. Hindi katulog niya. Lamban-lamban. Yoy, wala! Ayun na kay Kuya. Kuya Idol! Kuya Jem dribbling looking for run opening. Ibinigay kay Kuya Peniboy. Kuya Peniboy naghanap ng lumusong sa basket. Ibinigay kay Kuya Namay. Kuya Namay. Yes! Out here. 3 minutes and 20 seconds. Kuya Dalahay. Asto Kuya Rizal. Dribbling the ball. Looking for run opening. Ibinigay kay Kuya Peniboy. Limanol. Sorry Kuya. Morang na islang ng kamay. Kaya tumos sa tuba. Kaya nagyatag. Ayun, Kuya Piniboy. Oh, mira. Yun, kabet. Kuya Cesar to Kuya Rizal. Dribbling the ball, looking for run opening. Lumusog na sa basket. Quintana. Yoy, wala. Rebound by Kuya Simbet. Kuya Simbet sa basket. Ayun, kituwing pag-iwi. Ayun, Kuya Noy. Ibinigay. Pero nandiyan ni Kuya Cesar. To Kuya Pison. To Kuya Lihano. Kuya Gumera. Ayun, tumira sa basket. Yes, on the bounce. Kuya Noy. Paas to Kuya Jim. Tulo. Looking for ano pinagpupis to. Pero binigay kay Kuya Harim. And a three-point shot. Yay! Wala. Lumabas na. Ayan. Tuba. Kuya Rizal. Ayun, Popresto. Shooting namin. Wow! Wala. Rebound by Kuya Harim. Kuya Harim. Kaya. Tulo. Replay mo looking for run. Pinaglasahan. Pero binigay kay Peniboy. Oh, no. Wala. Rebound. Pero may sumablay. Pasto Kuya Alvin. Yes! Pasto. Kuya Quezon. Pasto Kuya Rosalto. Kuya Simbet. Nagpilitan. Second pero yun. Pasto. Ayan Kuya Alvin. Pasto Kuya Harim. Dribbling mo looking for run. Fighting for championship. Ayun na. Nandiyan ka kay Peniboy. Pasto. Nami ibinigay kay Kuya Rosalto. Kuya Simbet. Hina lang kay Walay Punta. Shopping on the goal. 1 minute and Relax ka. Pabota si Kwan ka. 1 minute and 25 seconds. 10, Osik. Pabota si Kwan. Ayun na, si Kuya Jim tumira ng tatlong pados. Nogo, rebound by Kuya Cesar to Kuya Rosal. Kuya Ansi to Kuya Libaro. Yo! Equalize ang score. 10 all. Ayun na, Kuya Piniboy. Kaya, gagmay ka na. Ataka ng dua. For run opening. 1 minute. Ayun na. Kuya Piniboy lumusok sa basket. Oh, foul. Wala. Ubus. Kuya Alvin out of the bound. Pass to Kuya Piniboy to Alvin. Wala. Rebound by Libatong. Advance. Sendin niya nagwang-uwang pero binigay kay Rosal. Yes, started. Seconds of the 50. 45. Kuya Harim. Atak. Looking for a 40. Kuya Harim lumusok pero binigay kay Kuya Harim. Laumera. Yun, pasok. Equalize. 30. Kuya Rosal sa basket. Wala. Oh! Inay. Kaya, kulang sila. 20. Jimpiri. Kuya Nawi, 2. Kuya Jam. Jam na. Kuya Alvin sa basket. Yes, counted. 15. Kwa. Kuya Simbet.
Wala. Foul. Asa? Ikaw? First try. Oh, yan na, pag human na ni. Laban. Pag human sa kwan. 9 seconds. Una na ito. Dagan na una. Banggay na si kuya. 9. Banggay na kuya, kwan. 9. Yes, stop it. Tura, isa na. Wala. Kuya, kaya kuya, gamay kayo na kuya. Kaya na. Penny Boy. Manot. Bye. Kuya Rizal. Tumira. Ayan. Time. Okay. Score. Osik 14. Mount Manindang 13.